Orang nikah maki ala kotu sabi Allah rizki tak kira bah pasardat. Punten kak. Benih kapan saya laku maksiat melarat sabajeng soki mun daya bojong kapi. Egi na bangki. Egi na bangki. Mun pas sampai saya maksiat tak ibriin ngakan mun pas saya pangakan cuma saya abajeng abuh ada ring kafir Islam kapi. Akhirnya iman tak ada faidana. Mangkana kunana iman bi Allah ni kasih abajeng. Ibriin dunya. Saya tak abajeng. Sokian ben saya abajeng. Lagi na bangki? Sehingga yang membedakan manusia ini antara iman. Pas saya rasa iman, entar kan. Meskipun saya abajeng ben saya tak abajeng terkadang sokian saya tak abajeng. Seiman na bekragu. Allah sengka ke masjid kak. Meskipun beda bacaan bi kanjeng Nabi itu buaki. Cak saking ngareng pangtongkel oning kencer na abajeng sopu ke masjid berjamaah. La atau walau habwa. Yak tena bekal datang meskipun akhir sokot ada. Keng pulang tahu cak kencer na rajah berjamaah sopu ke masjid. Maki sokot na tada pakun entar. Berhubung kencer dan tak padang sepe. Ada entar. Gini banggi? Ada. Si adan lah tua dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari adan mbah dikeran. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Boleh ada datang mana kana roy. Belanja Arab dikirna tak datang pahyo baca matur bi embah. Muslimin muslimat ore berjamaah salat. Kencaran epon petole kor derajat. Salat katibi antara cat namun setong. Mun ekir pekir ki angu ajual milontong. Teka lopot dikirna. Dan te ada datang mbah akomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adan tibi, cikiran tibi, komat tibi, ngimami tibi. Pokoknya na membah bahasa puan di masjid sampai pokol petok bujang duha. Lesoh, terus meloros bah tengit de masjid. Ngiding pokol sanga ngiding mbapah kaadeng masjid ngudi emek pahadan boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eko. Sponsor bentek dulu. Beda. Ini kah? Saya nakar sini kebirat tu ini pun beda sakuli antara kasakuli kapi kan. Buh mau bagi nakin babicak nakin lekuk pinatu nar. On sekelangkong. Pokol sanga mbak bahadan boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang pangtongkel sebede sabar landung itina aki aring sabar. Pak masjid kikir. Papan takai siapa dan kol sanga je. Tak gena keluh. Antara beda apa cong? Kaki je tak beres. Tekku kol berempas ya. Kol sanga gerjelenggeran cak badan kol sanga pahadan. Gila kaki je. Pah ngocak mbah. Segileng kok apa kaki nah. Kaki segila. Cong, kok adan maurib kaki lo entar nak. Ada nisa kaki tak ada teng cong. Gelak sopui tak dan tak billahi ada nak. Adan kol sangat main entar kapi saya kaki. Saya tak beres sudah kaki abang kau cong. Oh yakin ni kau lekuk menekan to masjid tak pakai entar di orang kak. Coba adan pokol sangat insyaallah ramai. Ini kan ibrik solusi cara aku lekuk. Tak kelompong kuliban sampean ni kemun mati adik saya bejengakin. Oh saya nyoro setanya. Mayu udang bejeng. Kakek tak bejengakin ate. Tang sarung najis cong iku. Saya nyoro kampung, saya nyoro tak bejeng. Nggih napa ki? Oh pun para kiai para bujuk kasa kak buh benih ya kholeh pun tahun benih keng nyapura tu sebenih keng mak lengan kak derajat. Mun kuli yakin bagian para guru para kiai saya ada tusan karo kak ingki. Pakumut kojo santri di man kaman kak. Nyumpung tahlil di Pontianak saya tak mulia tahlil di Pencer saya tak mulia tahlil. Engki napa ki? Saya bode kantuk entar kap gitu ke aju taan. Tak pun kuli ben sampian mati. Pah mati sing malam mah. Kol sanga. Oh cen cek-cek. Pah saya lagi inna lillah nikmati sing malam itu.
Aja saya laki. Si bini nyampi di dapur. Aduh, 2 kilo pon. Mate merabah kocak. Tak iya nek. Tak mun lambe kau deman jo oleh nasi. Saya tejak karo king oleh sehari me 2. Kok. Mun eman jak ngiba berdas ngiba tenggang boy. Nyaman beri kolpang saya tahdil gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muwafiq sebatan kaula amul ja'aki batan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Malkan Syarif. Ajunan semulja Kiai Haji Khairi. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Yasin. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Qadir. Benda seteja kiai, seteja guru sampun hadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, senyepoi dusun, senyepoi kampung, dan seteja para sopo sehadir secara istimewa. Senyepoi di Sapang Tongkel hadir di tengah-tengah kita Abah Haji Hussein beserta seluruh aparatur tisah sebeten kaula taati dan beten kaula hormati. Sahibul manzil wa sahibud da'wah, ajunan semulja Bapak Haji Jauhari sareng Bapak Syafi'i dan seteja jajaran majelis keluarga. Sekak dimai kesempatan mangken abada aki acara haul 1 tahun meninggalnya Ananda almarhum Muhammad Raihan, sekaligus haul meninggalnya almarhum Haji Arifin Ilham, almarhum Muhammad Farhan, dan seluruh sesepuh dari keluarga besar Bapak Haji Jauhari sareng Bapak Syafi'i. Dan insyaallah sateja beung sepo kaula ajunan saabon seteh kalaban perpangkian malam mangken adzikir areng sareng mau sholawat areng sareng sateja pada isapor sareng Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Acara imalam semangken sareng Allah kasarengan kalaban terang sehingga acara sempurna akati sayarep sareng sahibud da'wah.
Semoga kesempurnaan acara yang melembangkan kak dinto tetia tanda bahwa kau leban ajunan papak guna sampurna sampai ngaduk ke Allah Subhanahu wa taala sehingga seteja sehadir kesempatan mangken termasuk min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dimma Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tungsit tunga makhluk ka Allah seeyarep ketika kaula ajunan bade situng tempat seanya mahsyar bahwa setiap manusia seibada mahsyar kak dinto Bapak Ibu saking aroma satak kuat ta sampai bade seh nantang da Allah ya Rabbi aghithni hatta ilan nar ya Allah pakeluaraki badan kaula panyimpangaki dari mahsyar hatta ilan nar sekalipun esabek ke neraka lah neraka sepenting tak esabek mahsyar saking dari tak kuat tak karena mahsyar kak dinto areh semakin miliaran mil itu ditarik oleh Allah epatoron kira-kira secengkang otabeh sakelan dari cetak sementara seeteng ke kaula ajunan kak dinto tanpa ke benih tanah pangtongkan sehingga cepon ulama neng mahsyar kak dinto pelona manusia ni kecem-macem bodo pelona depak kentok otak bodo pelona depak kenta buung tergantung amalah benih tergantung petenah muni kantumun banjir serenjeng selamat sepandak tegelem mahsyar tergantung amalah benih masalah rinjeng pandak mun pak serenjeng selamat sepandak tegelem kula tegelem ketibi semoga neng yaumal mahsyar kaula ben ajunan termasuk dari orang-orang syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi amin. Makanya pak beda istilah syafaatul uzma syafaat pertolongan pertama dari Gusti Kanjeng Nabi anyu onde ke Allah untuk umat Nabi Muhammad yang kes keluar dari mahsyar untuk proses seteja amalah kak dinto pertolongan pertama pertolongan nomor 2 lastare ampun epele beda selako tusah beda selako bagus sebagus lebat sirat masuk swarga seh banyak tusah masuk neraka Kanjeng Nabi asojud bena aras untuk yang kedua kalinya Kanjeng Nabi anyuk on sateja orang pangtongkel cek sampai beda saya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala ada budak Gusti Kanjeng Nabi irfa' ra'saka ya Muhammad angkat cedek kaki setiap benih waktu nak asojud Kanjeng Nabi tak kasokan ngangkat sera mun tak seteja seanya umat Nabi Muhammad yang kak dari neraka selamat saja masuk ke surga semoga tepat kaula ajunan saiki babi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma makanya banyak mau selawat ketika mau selawat areng sareng selawat ajunan insyaallah tetilan jalan ajunan teka hajat selamat dari dunia kantos akhirat mantir sekak dinto badana amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mangken kak dinto haul sepertama setahun epon haul ni ke setahun jadi ini kak sepertama haul meninggalnya ananda almarhum Muhammad Royhan kak dinto setas segini nggih senomor 2 haul meninggalnya almarhum Haji Arifin Ilham kak dinto nggih onjak lo mati menda onjak tu kok nyuku mati kapi pun saya baba ni ke abid saya mati yang jadi mungkin beda se sepo beda se ngudah. Bapak Ibu hadirin dan kula setiap pengajian haul sering dan kula bahas haul kak dinto sesuai kala bentuk ben khososan semaus bi yai kak dinto beda telok tujuan ada 3 fungsi haul ada 3 tujuan haul setelok kak dinto orang ngata pada se maksud karena lakar derajat lain biasa namun beda ulama ngusos bacaan buku ni kayak bareng aki otambah beda kiai pah adua biasanya beda kalimat segak dintok ala anna Allah yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim nah ni beda telok haul saitu aki mangkene ke pertama ala anna Allah yaghfir lahum kala bentuk cuan bi Allah seseta tu sana esapora nomor 2 wa yu'li darajatihim nomor 2 tujuan makle derajat bi Allah alam barza yang ka nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim makle barokana akili da kaula ajunan
Telok nikah orang saya maksud en lain, seetot juga dinto tak pada derajat en lain. Sepertama, ala anna Allah ayyaghfir lahum makle bi Allah tu sana seseteh esapora. Kaula ajunan kak mun seteh paste ni betu paste. Sen ku umik banyak tulisan king tai pangki kak. Mun pangki burung saya yonceng adina. Karena Allah belas tutup dosa kaula ajunan sehingga manusia gak dinto maki ala dosa gak dinto ada orang tahu. Orang ala dosa ni kabi Allah beda itunya beda empat ni kabi Allah pakun paringaki. Idza adnabal abd la yahjubu anhu rizq. Orang nikah maki ala dosa bi Allah rizki tak kira bah pasardat. Punten kak. Benih kapan saya laku maksiat melarat sabajeng soki mun daya bojong kapi. Iki na bangki. Eki na bangki. Mun pas sampai se maksiat ta ibriin ngakan mun pas se pangakan cuma se abojeng abuh ada ring kafir Islam kapi. Akhir iman tak ada faidana. Mangkana kunana iman bi Allah ni kasih abojeng. Ibriin tunya. Se tak abojeng. Sokian ben se abojeng. Eki na bangki. Sehingga yang membedakan manusia ini ke antara iman. Pas saya rasa iman entar kan meskipun se abojeng ben se tak abojeng terkadang sokian se tak abojeng. Seiman na bekragu, Allah sengka ke masjid kak. Meskipun beda bacaan bi kanjeng Nabi itu buaki, cak saking ngareng pangtongkel oning kencerna abajang sopu ke masjid berjamaah, la atau walau habwa, yak tena bekal dateng meskipun akhir sokot ada, keng pulang tahu cak kencerna raja berjamaah sopu ke masjid, maki sokot na tada pakun entar berhubung kenceran tak padang sepe. Ada entar, gini banggi. Ada si adzan la tua Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mari adzan mbah dikeran astaghfirullah rabbal baraya. Le ada dateng demana kana roe. Belanja Arab dikirna tak dateng pahyo baca matur bi embah muslimin muslimat Tore berjamaah sholat kencaran epon petole kor terajat sholat katibi antarajat namun setong mun ekir pekir ki angu ajual milontong tegelopot dikirna dan te ada dateng mbapah akomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Adan tibi, cikiran tibi, komat tibi, ngimami tibi. Pokolen na membawa bahasa apuan di masjid sampai pokol petok bujang duha, lesoh, terus meloros bah tengit de masjid, ngiding pokol sanga ngiding membapah keadaan masjid ngudi emik pahadan boleh. Allahu Akbar, eko. Sponsor bentek gitu. Beda. Ini kah? Saya lakar sini kebidat ini mun beda sakuli antara kasakuli kapi kan. Buh mau bagi nakin babicak nakin lekuk pinatu nara. On sekelangkong. Pokol sanga mbak bahaden boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang pangtongkel sebede sabar landung itina aki aring sabar. Pak masjid kikir. Papan takai siapa dan kol sanga je. Tak dena gelu. Wantara beda apa cong. Kaki je tak beres. Tekku kol berempas setia. Kol sanga gerjeleng-gereng cak badan kol sanga pahadan. Gila kaki je. Pah ngocak mbah. Segileng kok apa kaki nah. Kaki segila. Cong, kok adan maurib kaki lo entar nak. Ada nisa kaki tak ada teng cong. Gelak sopui tak dan tak billahi ada nak. Adan kol sangat main entar kapi seti kaki. Saya tak beres sudah kaki abang kau cong. Oh yakin ni kau lekuk menekan to masjid tak patih entar di orang kak. Coba adan pokol sangat insyaallah ramai. Ini kan ibu solusi cara aku lekuk.
Apa napa mi segak dintok antara saya laku tu seben saya laku kencaran di Allah rizki pakun sehingga aku ben sampean dak fitnah sehingga saat fitnah aki share sepakun takok Allah share sepakun aja gajawi maksiat tergantung iman kak pulang tengah bejeng ni ke Allah karo ibrik kencaran tak ibrik pese gini bang ki coba nak pantongkel ngutiaki pengumuman dari Pak Gelebun nak pengumuman share sa abojeng i masjid Gelebun nak berjemaah sepu pun mari abojeng ibri obeng 2 jutaan billahi maki diturjan rombongan bojeng gak kanteng berhubung ibri ganjaran ya ganjaran tak padang lah kutusa tak pad paramila gak dintok orang yang bermaksiat la yahjubu anhu rizq sareng Allah rizkina pakun tak pesan wala yahjubu anhu sihah kasehatna pakun kak buni kapan tak abojeng pah bi tun butun enten sa abojeng ro si bi telegot dong iki na bangki mangkin bagian setebani penyakit sapi ku tak bagian sajeng bojeng iki na bangki memang itunya gak dinto antara si ibadah ben si maksiat tak evita aki kala ben seksa di Allah ki ilang tor kapi tunya paring aki sehat paring aki tapi bita si paring aki dek kauring si ibadah kak dinto nikmat si paring aki kauring si tak ibadah kak dinto istidraj akati Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun di Allah paringi dari jalan cebda maki pesan ini kita ngoi pati namun dup kak kesana mau ringo beri borok kia pas dup lau lah padep kak kantop bebe sini kita kulit celep mulai dilum sarung deki sangat dintong oke babak sama ngunduun ke baba ini tak langkong kak tuan ini kibi saya ada seruan gitu oke seneka pon tan saya ki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sareng Allah pasara orang saya laku tusak punten rizki na pakun paringi. Saya laku tusak pakun bi Allah paringi saya pakun paringi sehat. Wala yu'aqabu ajilan benta eseksah kala ben lekas punten. Orang saya laku tusak eseksa makin. Tan enggak pakun saya laku tusak pakun sehat seibadah pada tidak bisa nak ketika undi tapi saampuna manusia tinggal umur lah kak dinto masuk dek situng alam si alam kak dinto berzakh kak dimma berzakh kak dinto bedena ruh kuburan kasa bedena jasad jadi kuburan kasa beni alam berzakh beni kasa alam dunya karena padang kalau bentengan kak dimma alam berzakh ada orang oning mak bisa ada oning karena sampai makin ulama saya melakukan penelitian ke alam berzat ada abadi ki nek iki apa ja gelek mun sampean neliti ki ben HP bi goleng ki mun tepangki ke magrang nedeki bah SMS WA kan tak oning bede gak dimah kuburan kasa tempat abeten gak tempat abeten kuburan mangkana keng kula ben sampian mak le engak kapate sareng ulama pakon entar ke kuburan sekaligus mun baca ke kuburan tak usah khusus mun baca kantok nakin khusus apa-apa beki ka sapa pateh hari keng mun lenik ke itas kuburna tak usah khusus pakuni beki ka saidedem jadi mun ka kuburan tak usah khusus maksa bora pamari dipage bela wahabi boleh bisa sampean tak usah khusus ku maksud tah mak kita khusus depak mun letas kuburna ka ada tak de bang mun kanto nakin sebutnya mana kedu mun tas kuburna punten keng beda tata kramana ka kuburan nika de remah ningkong Allah aduk temur beni dubara karena masjid ni kayak dalam aduk bara jadi mun sampean jelas saya aduk bara aku tak keng berjamaah zuhurnya aduk bara kapi punten masjid aduk bara sampean aduk temur ni nyaman nah aziarah depan ki seni kejaran ka entar cek mangken ni ka tak pati osom ka kuburan lambok kula ki kene mangken bakun kene tengkan cak gelak ni kesekene karo bungkan nemun buan semangka oke bu gini bu nggak nubu anak ikan bak itu ya bu semangka pada dengan pengabuan rembukan deki jadi mun lambak biasa nyelasai nih kak pun malam Jumat ramai lambak kuburan nggih malam Selasa ramai mangken tau sob lambak telas nih kak mun telas nak entar kama jadi karing tua kalau kunak ke kuburan mangken kalau kun telasan kecamplong nyelesaikan Nyi Roro Kidul nggih napa nggih
Allah, kapan ntar ke kuburan? Setengah jam, apa terleng-lengi kuburan? Kalau ke deje ke timur, apa kami posang kak? Kubur nambu elang le. Mak bisa elang, ya elang jeruk teman yang tarik. Lambok kubur nambu itu orang yang nengrak berok ke tibi. Reng mati banyak yo. Budaya tengah elang. Muntah etarentar, nak kubur naring sepon, ini kegempang cara nak. Kami boleh beli cara. Sampian entar tok tak sempat, tok tak elang, gempang. Dek remah, cek Paulo deje Paulo timur deh kan. Aja makin sampai kiamat tak kira elang kubur lagi. Yang mun pakuni Paulo deje elang muntah etarentar, cek reng mati banyak lah neki. Mangken. Mangken tak pati oso mangken ya Allah. Jadi orang yang mati lalu enyo ona kisapora katimangken. Hadiri bi kaula ajun katimangken. Sete umpama ngi betusah tusa Nabi Allah isapora. Amin. Amin Allahumma. Beda dua perkara kak. Orang sete ni kebekal selamat. Bi guna mangken ni kebela menter bisa ayam laki. Ada dua perkara yang bisa menyelamatkan orang yang sudah wafat. Yang pertama kanjeng Nabi makon uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Orang pangtonggal mun bada orang seteh yantara na ajunan senga sebut kabagusenna ta cerita aki kabagusenna le kebele kelakuan bagus wa kuffu an masawihim mun bada kelakuan cubeng senga cek le kebele cek sak kasa. Jadi ngaki ben menter bisa ayam laki. Makanya orang pangtong ke lambuk posopo, namun beda orang seke, pah erasan nih, pasti wis campur deh, ya tak oleh, nggak mati marah usah bahas, kan sini kata lagi, nakar bi kanjeng Nabi tidak pada ngaki kak, nikah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, sebagian ulama ahli hadis mentarjih hadis kak Dinto bersama caki doib, tapi ada hadis lebih jelas dari hadis kak Dinto diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis sekak Dinto diriwayatkan sareng Anas bin Malik kabulan na Gusti Kanjeng Nabi. Napa dia bunah? Annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khairan. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Thumma marru bi janazatin ukhra fa athnau 'alaiha sharran. Fa qala an-nabi wajabat. Sahabat ben Kanjeng Nabi to man melampak aja dan pah bade mayit. Sahabat dia kebah kenal ke mayit saya mati. Siapa mati deh? Kak Tuan mati. Oh, bagus Kak Tuan dalam bagi oding. Mun beda orang minta sumbangan diberi. Mun beda dengan di acara tuli tolongi tidak ada. Orang kelapa muana jemper bagus ongku. Kanjeng Nabi bahajabu. Wajabat. Mun dia wajib saya mati. Lebat jenazah selain sahabat beri sekenal ke saya mati. Ini bah ngucap. Mari aku tak anur gua sama mati. Iya, tina tulad dia. Pada kalian apa-apa aja. Dengan najam reba tak reba terus tilai mati tak pati bagus dia kanjeng Nabi bahadabu wajabat munda ia wajib dia Sidina Umar tak betami periksa ni dak kanjeng Nabi ya Rasulullah ma wajabat napa saya maksud wajib sampean ni kami tak ngerti gula pah jelas lagi kanjeng Nabi hadza ma athnau alaihi khairan wajabat lahul jannah wa hadza ma athnau alaihi syarran wajabat lahun nar. Bi kaki saya saksiin bagus, saya cerita orang becek aja tak burung pasti masuk surga. Ben orang bi kaki saya kocak coba aja tak burungan pole bekal masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Kaki je saksiin Allah di bumi. Orang saya mati napa cepon sampian. Mun cepon sampian saya mati ni ke bekal saya. Mun cepon sampian coba di Allah bekal ipa celaka. Mangkana saya ngak udhkuru mahasina mautakum mun bedereng mati cek sampai itu coba tapi cerita kabagusna kacubaan maki bede tak usahakan tak usaha karasan kak ero bagus kapi nemu dimma kak bereng tandi tu semangkin mun tak tusak sekali teti konduru mun teti orang dimma jak mangkin kan deku HP mangkin buka Facebook pahe geser pak atas banyak pokang ra belajar dina dia mun tepak kagula ki pambu kan duwe tengku jak gelak mun bedele bro. Tak usah ke pasar, mun lambat kan lagi ke pasar lagi. Ngontro ngotil aring bini celanaan ketat ro, enggak lontong banyak gelu beres. Ada tuh kata seletuk kayak ni. Mungkin cukup HP kak, makin dum tidungan di kamar maksiat mungkin ni kak. Ero tak tusah, ada yang tak tusah mungkin ni kak. Tapi saya rasa usah nak tusah.
Makin padeng saya ngajak karasan dosa namun ampun seteh karasan bagus. Apa napa? Karena orang sesete tergantung sampian. Mun bi sampian rasane bagus. Saksi becek maka bi Allah bakal tulis becek karena antum syuhadaullahi fil ard. Karena saksian Allah ibu mika dinto panjenengan sedaya hadir. Jelas lagi. Makanya pantong gene kemun bedereng sete kak. Mayit pan berangkat kan dibak jedeng langgar kali. Pah bade bu mik. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kula mewakili almarhum sepertama anyo ona kina sapora tako almarhum ketika odi andi salah tak langkong sapora aki engki nyampit sapora tu sanalah. Nomor 2 tako almarhum andi otang tak langkong otang mangken etangkung bi potrana almarhum kan mangken tak andi otang apa nami parlo etangkung aki otang ni karena makila bagus mun otang apapun ada senangkung tak kira selamat dalam berzina. Makanya mun beda orang otang andi otang tangkung aki geluh tangkung bi anang tangkung bi penakan nah mun tada anak tidak penakan tangkung bi tretan nah keluarga tandi magi bi tetanggeuna tangkung wis la mangkat mayit jah engko reh sidullah senangkung mangkat apa cangko tengah engko senangkung si mati tandi otang mangkat mayit mangkat datang tetanggeuna kabeh endi Pak juta kak tuan iki endi 3 juta kok endi 1,5 juta wah nyampit iya mun masalah nangkung lek engko apa cangko senangkung lek ki make engko senangkung se bejeraki na apa lek cangko se ka kada ke melarat. Ya sepenting lah tangkung gelu kain kita. Senomor telok kan pasti ini kebiasaan. Senomor telok dan kula nyuun saksi aki yang tidak setuju hadir almarhum sesete gak dinto orang saya. Wah ajawab engki. Ah mun dak ajawab orang saya deka. Saksi aki engki almarhum gak dinto orang mukmin engki. Saksi aki engki almarhum gak dinto orang Islam engki. Mun dak engki kapi pah berangkat ke ciri masjid deka. Maka namun nyama aring maturi insyaallah selamat. Amin Allahumma. Reng matur nikah terkenal bagus makai kamar. Engki napa engki? Reng matur nikah cek becek kabeh kak. Mak kita tiba jingan mun reng matur apa jong? Ki apa jong? Dadi maleng keng mun maleng matur ka kota amal masjid tak ndek kak ngalah senat tok. Ikan lumayan katanya. Dimana ka jawaban ko ada kan lagi nagubay boleh panitia. Perambil agak dintoh orang sesetu bakal selamat. Sepertama kalaban penapa? Sepertama kalaban cerita aki kabagusan lah. Saksi bagus bakal selamat. Jelas yang sepertama. Nomor 2 sesetu gak dintoh bakal selamat bakal esapor sedaja tu sana. Kalaban esodo koen. Makanya kanjeng Nabi mesen irhamu mautakum bis sadaqah. Irhamu ni serah sampian kabireng pangtongkan mautakum da orang-orang seampun sete dari antarana sampian bis sadaqah kalaban sadaqah katimangken Abah Haji jauh hari marabu ajunan Bapak Syafi'i ngunceng panjenengan pah paringi berkat paringi deureun nase paringi enoman deur berkat ipun dut kencernah kene maki dek kasih maka saja kencerna sedekah kak dinto bekal ketideng andeng dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena kanjeng Nabi sadabu ittaqun nar walau bisikki tamrah. Takut ada kan neraka sampian walau bisikki tamrah sekalipun dari sabikina korma. Sabikina korma saus ampun bisa ketideng adeng dari neraka mun etremah. Napa-napa boleh berkat iblis tungi dengan beri sing alak 2 beri sing alak 3. Umpama ya kekeng contoh jelas cung selamatan Allahumma ben pole orang mun beda tamoy kati anjuran ini kan menamoy kak kantu makin pah tuli eka angka tuli paringi deureun pah bi sampean berkata ipun deureun napa kalak nah sing pah deur maka selain sesede mangken gancerna miloh tuan rumah saya paring ke angka dinto ipun Gusti Kanjeng Nabi deki ketika ajunan kuper wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil ajunan paringi deureun pah deur paringi berkat pah kalak maka ketika ajunan kuper irtahala bidzunubi ahlil manzil tu sana tuan rumah berkataki ka sampian tulat di sampai serokakan nase hiburan kula tegelero ngakan kieu genda punten benih pah ikalak di kaula ajunan maki ada benih pah ikalak tibi tu sana tapi fayul qafil bahr king ngebaaki dia keluar ibuang ke tasik tu sana tuan rumah artena tuan rumah semakin gak dinto benih cuma sesete maki seki odi tu sana Nabi Allah isapora Allahumma
Allahumma amin. Ajunan cung benyaan kencerna. Benyaan ajunan kencerna. Apa-apa? Acara teka hajat gara-gara ajunan Rabu. Mungkin apa ki? Oke, gelak coba nak kiai. Mungkin acara sukses gara-gara kuda pulang datang jauh dari kokop. Kuda makin datang mun sampian tak Rabu burung pengajian mereka. Teropa la mari pasang, korsena mari tata, nase berkat mari siapa pagi. Keng sampian tidak entar. Api datu ka korse kuda. Jaringan gula beres. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang tak terlihat. Orang tidak jepah koto, apsa apa? Gara-gara ajunan Rabu acara makin teka hajat. Jadi ajunan ini kau makin raja kencenah karena termasuk idkhalus surur fi qalbil mu'min. Orang sema bunga tatanggaan di acara apa kampuli iroyong bi sampian. Mulai nyempli sape cepon gula, mulai nyempli sape, maco sape sampai ngakan naik patada itu tolong iki ya. Maka setelah sinolongi kak dinto sareng Allah etoles orang seidkhalus surur ama so aki bunga dekatin orang mukmin. Pasera sema bunga atin orang mukmin maka ja'alallahu biha malakan yadfa'ul afat. Pertama bekal ititaki malaikat anyu onakim alai ajunan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Nomor 2 jaa bihi yaumal qiyamah wa jaa bihi yaumal qiyamah pasera qarinun. Hari kiamat ajunan pas ibu-ibu ajunan pahatanya man anta siapakah kimi mak masuk kangko anal farah was surur alladzi adkhaltahu fid dunya ala qalbil mu'min engko je bunga lambek kaki sema bunga haji jauhari roh sema bunga haji syafi'i gara-gara kakek entar pah tuan rumah teka hajat maka kebungaan ni kebi Allah ebeteti makhluk ni ka abeureungi gulabeun sampian make mahsar kak mun bede beureung kak tak pati geres kak. Maka itu nyebut ben sampean supaya eko butuh ni kebaru. Pangtong gel ni kalau pah beki sampean kapi tanah ben Roma. Keng bi dieun sampean gelem. Tak lem. Tina nguk nang Roma ni kene kur bedereng bi nek ngidendem wa. Hahaha iku. Iki napa ki? Ah mun bede beureung apa boleh Roma. Cek maki bede kuburan sang kesemolia ka. Iki napa ki? Ki. Maksar parengi beureung. Sera beureung. Lamba ajunan toban mabunga Nabi Allah ebteti sareng arah mahsyar. Jadi ajunan mangken nikah tusan esaporah gara-gara entar ke majlis zikir. Amin. Nomor 2 sampean paringi malaikat aduaki sampai hari kiamat. Amin. Nomor 3 ajunan kemudian paringi sareng arah mahsyar. Amin. Nomor 4 ki oleh berkat. Untung tak untung? Jadi mangken nikah untung kapi sesete esaporah seh sahibul hajah esaporah ajunan esaporah. Semoga Allah berajunan benih cuma apolong itunya dalam keadaan sempurna sampai ke akhirat pada apolong pakun sempurna ketika dinto. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang pertama orang saya tegak dinto kalau ben sebut kebagusan Nabi Allah bakal esapora. Nomor 2 orang saya tegak dinto kalau ben esoda kueh maka bi Allah bakal gencerna ikirim maki sedaja. Selanjutnya selain ngirim kencerna sedekah juga ngirim kencerna pamausan. Bi kanjing Nabi pakon Iqra'u Yasin ala mautakum mun bede orang seteh yang terana ajunan sehingga maca aki surah Yasin mun maca aki Yasin setiap kenciran Yasin kere maki maus Yasin saos oleh kenciran duwolo kak Yasin du huruf situng huruf kencir sepolo mun pah ibu cakap bisa Yasin oleh berempah ibu kenceran kaliaki orang setanian oleh berempah miliar kenceran kere maki seteja bila-bila kela ajunan maca kulhu telokale kulhu kak dinto situng ta'dilu sulutal Quran kak dinto apenting seperti long Quran orang maca kulhu telokale kak dinto pada ben ngata maki Al-Quran gencerna jadi pada orang ngata maki Quran oleh kenceran sekilu orang maca kulhu telokale kencerna pada sekilu keng kilu enna tak pada. Ya bapak ada aja melarat lain kak. Saya ngata maki Quran oleh kenciran sekilu keng sekilu emas. Mun kulhu sekilu keng kapas. Kamu berdak sekilu nak emas ban sekilu nak kapas? Pada. Cak pada sekilu keng rajuan kapas. Mun sekilu iki napa ki? Jadi pada sekilu ketika ulah ban ajunan ngirim kulhu kak dintoh umpama maca Quran tak nututi kulhu saos dibeli telo kali. Kul huwallahu ahad sekak dinto keng toro kadang orang maca kulhu ni kebi margana lagu ampo patalampeus kul huwallahu ahad Allahus somad
Kak dinto cek pun ulama ahli tajwid korang tepak. Kul huwallahu ahad. Seadaan pulan huwallahu kemudian huwahad pah huwa kapi. Punten tapi kul huwallahu ahad. Neka parlo ipo becek mun tak ipo becek tako bi dengode nak tak ipangki mun posepone jelas oning nika tenggi kak. Bade bi takbiran malam telas sendi bari ngerokok. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Buh, walan cek nyaman tatang kegeton. Siapa takbir cek nyaman nah? Etengku ke masjid tiyan tadi. Ku tak ori ngata ada HP tumpang kaki kami kan. Jika roh HP nasi masuk surga orang kita cari pangtung ke deku deku. Orang ku tak main mercon jadi eng masjid. Kapan pukul 10 pah nik ke dengi pung. Engkau takbir nik ke dengi dia. Pot cek anak anak. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah ilham. Mun ilham anak enggak misnaji kak. Beni ilham walillahil ham. Berhubung labulam ilham kapi sampai mangke noro ilham. Jadi mun tak becek nikah tako tak sai. Pada bi maus istighfar. Istighfar ni kasih saya astaghfirullahal azim. Ar-ra'un qatu dhamma karena astaghfiru ni ka fi'il mudhari. Saya biasa astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Dan malaikat itu oleh senja dia. Malaikat situ nyampit apa kaki kacolong jemare itu. Jadi lah sani misan adikir tu repah pasaya sekali makle bede faida. Nah, thank you kak. Mangkana sareng Haji Jauhari sareng Bapak Syafi'i ajunan parabu pah marabu kiai pimpin sareng kiai gede le ketika pimpin kak dinto bacaan pasti tepak pasti bener insyaallah mun bener kencerna ekere maki karena kenceran eka untuk ekere maki kudu eko lebi sampean ka ada artinya bacaan kudu tepak geluh mun tak tepak kan sampean tak oleh kenceran mun tak oleh kenceran saya ekere maki apa ka kuburan sampean tepak gelu mari tepak oleh kenceran dak ikut lepah ikere maki insyaallah depak tadi mangken maka seteja kenceran melemangken baik dari sedekah kota beseteja pamausan kak dinto ikere maki dak orang sesete benten kula bengal nyakseen almarhum Haji Arifin Ilham kak dinto selamat ampunan ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma apa mi bengal nyakseen kanjing Nabi saada buku leking medepak ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Napa boleh lah orang bagus akati Bapak Haji Arifin Ilham. Orang butuh sekali. Anu gunung tu sana banyak kelerona. Yang di seodik kapan saya tepah itu aki ketimbangkan maka begitu sana anu gunung esapora bi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehingga mun beda orang setuju sampai tak itu aki ya. Pada tak bisa ngekholek seketika dintoh. Tak usah aja raja. Malam Jumat beda tamoy. Maka luari aing di sambian. Makanya mun biring sekolah mbak kan dipesan. Saya ngak cong. Mun malam Jumat rebai bengatuanah. Rebai embanah. Tuli pak luari aing lekah. Pala aing seleko iman. Maka sening beki. Besi leko kopi kan. Maka sening ini. Ya sambian saya menamoy. Mun paringi aing tuli enom. Mak le kencer na depa argay. Enom kak. Oh iya lek. Bismillah. Enom. Jelas lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dintoh irbain. Kota ajunan. Muncul pengajian tak bisa. Keng lebet kabur ke timur propo sampai ke Mekasen beda mal amal masang sampian. Cek katibi ikan jerna seput asmana banget tua sampun setro kak. Rebena bapak, rebena embu, rebena matuak, rebena ipar sanika kak. Seput jadi kencerna makle ikari maki kasih sete. Keng cuman mun nyaman saya sebut banyak saya pasang cek di seringan masang ning saya bubah sapolo nyaman saya pasang. Cang melekat ibir cek ada remarinya. Jangan malaikat ada gerunggungnya kukeng cek bukeng kok ngarai kok. Jadi mun sampean saya pasangan nikah nyaman banyak ya banyakan kak. Makanya kudu setiap pengajian selalu mesen mun ajunan tokang teti secara amal rok bongimbong mun asa kelangkung ka orang adik berdi ni ka pas sesuai bendi berding orang mak de orang sa berdi pada mikir mun orang masang ning saibu sa asa kelangkung cek lancet. Mun masang ning saibu pelontat sekelangkung cok.
Pun beri 5.000, tambahi motor sekelangkong, menteri terima bi Allah, semoga sampai ni paringi balasan 5.000 je kak. Mun beri 10.000, palancengan pole motor sekelangkong sa paring amal, menteri terima bi Allah, semoga sampai paring balasan kelebihan balasan sampurna dunia akhirat 10 je. Mun 20.000, palancengan pole kak. Motor sekelangkong sa paring amal, semoga amal sampai terima bi Allah, sampai paring balasan karim dunia na barokah nak potona solihin solihat perjalanan selamat ada rintangan abeli pole kecompok, dan semoga sampai teka hajat sampai ke ajunan Allah. 20.000 je kak. Mun beri 50 kak sampian benih karo keng sekelangkong beri beg bedeno koron nok nguruwa. Motor sekelangkong. Ah 50 je kak. Teti orang si beda Roma no, makita antar kaimbong oning mun salak ko koron nok pak kade oleh 200 lah na juga. Ya 50 kak. Motor sekelangkong, afan sa celeng sekabaret sa paring amal, semoga terima bi Allah amal sampean, semoga sampean teka hajat dunia akhirat dapat ke Mekah Madinah, perjalanan selamat abeli boleh kecompot tidak rintangan nak potona solihin solihat dunia na barokah, ben semoga sampean husnul khotimah, selamat ben sampean ben nak foto ben keturunan ben keluarga, kapi budan masuk swarga ben pesa penah. Dek iya. Seket je kak. 100. Mun 100 kak jambu sa sekelangkong mun tak dege ari compet. 100. Ya kan cocok sesuai kan. Saya pernah beri ning saya ibu saya sekelangkong sampai corong itu lo apa pun tambu motor sekelangkong mantur ga Allah pesena sampai oleh keluar sari lo itu mo. Ya ning saya ibu. Masa ibu swarga mau di macam aku mebe Mekasun mungkin 2.000 kan. Haram aku me 2.000 langot ti ka Mekasun aku me majar saya ibu mun tak aku me saparo. Saparo naroke ceng kapang tongkel. Paramila gak dintok sedekah, paramila gak dintok kirim kenceran doa, paramila gak dintok sebut kebagusan nak ada tiang ki orang seset gak dintok selamat jelas ki paham kon mari ke lise pertama jadi tujuan lise pertama ala annallaha ayyaghfir lahum seset makle isapora dosana jadi kapan kholeh isapora sedeje dosana seset gak dintok kalau bencara apa orang setek isapora dosana pertama sebut kebagusan nah karena ajunan saksian Allah bumi. Nomor 2 kirim kenceran sedekah, kota berkirim kenceran pamausan ketimbang nikah. Maka mun 2 nikah kelako, sesete gak dinto ampun selamat. Binasul hadis kanjing Nabi saada buah. Kita usah mang boleh kula ben sampean kak. Karena kanjing Nabi saada bu. Hukum ni beda telok kak. Beda hukum akal, beda hukum kebiasaan, beda hukum adat. Mun hukum akal pabeli ke akal kak. Mun sepeda motor tidak bensin nah bisa aja jalan. Entelek ki imok akina sulam safina tak usah ke sulam kak. Pikir mungkin orang kapi je mun bensin tak ada tak kira aja. Kak mun ondum pa ojen nah tergantung le biasa ojen biasa nanje aja kebiasaan tak pada. Ondum jam pa ojen ampo onje ni ke hukum kebiasaan. Mun hukum syariat cek pabeli ke akal kak, pabeli ke hadis ben ke Quran. Tapi mun bahasa kuburan tak usah pikir benakal. Masa kenceran depak ni kanya mana hukum syariat pabeli ke akal. Mun hukum akal pabeli ke akal. Mun hukum syariat tak usah bahas ben akal. Katina apa dibuna kanjing Nabi, katina apa penjelasna ulama toro karena gak dintos ampun oning. Paham? Bon, ni yang pertama. Si nomor 2, para saja malah. Siapa si ambu kak? Yang ini kujam itu boleh aja para saja motor. Dia mungkin semalam pada mengkuda ni kan. Sepenting babi ini. Semalam ni rojak ngucap tu dia kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama ala anallaha ayyaghfir lahum sepertama maklib Allah sabora. Nomor 2 wa yu'li darajatihim. Nomor 2 haul. Nomor 2 doa ki orang mati. Bani untuk anyu onagi sapora. Apa? Saya mati tak andi dosa. Contohnya nih, mungkin nih 1 tahun meninggalnya ananda almarhum Muhammad Raihan. Nih kedek tu sana kak nih kak. Karena nih kak ki umur 5 tahun. Gini bang ki. Tusan apa nomor 5 tahun? Ada tu sana nih kak. Mi iya hol mun ada tu sana. Mi doa aki. Mana bina kanak kene sete. Doa aki iya oleh beni untuk nyapura tusah tapi wayu li darajatihim ing ngangkat derajat tempat swarga makle yang kak tung atasan pole. Swarga ni kebeda petok macam kak. King petok macam kak dinto beda 6.600 sebitek 6 tingkatan. Dari tingkat situ ke tingkat nomor 2 perjalanan sekitar 1.000 ta. Nah, berarti pikir benakal menadu sampean. Benih, kalau mau korban akal, 1.000 tahun juga apa perjalanan? Mau korban akal tak masuk akal.
Mun urusan akhirat akal sabek tuh deh ngakui ati ngakui iman. Jadi kulo ben sampean tak oning kak 1000 tahun nih kang napa nih kata oning. Iki napa ki? Iki saking dari jauh saking dari legen. Cuman mun Allah kasokan saking dipetengal depak king karo jauh. Nek saking idunya 1000 tahun. Beni pahir wader kemudian bede kendaraan kak bedeng ki. Dadi nak kana gini ini jelas swarga kak. Swarga nih kak. Nak kana gini ini jelas swarga. Swarga ini ke esena dua kak. Yang pertama wildan. Yang nomor dua hurul ain. Pasera hurul ain bidadari. Pasera wildan nak kana kini saya mati. Ini kan langsung masuk swarga nak kana gini. Dadi swarga nih kak. Bidadari kak dintok tetih dayang tetih pelayan ajunan budian mun sete. Pah rajina sampian pada sete. Pah masuk swarga ajunan teti raja, rajina teti ratu. Bidadari cuma sebagai dayang kak. Wildan nak kanak kini semate amain swarga kak. Main dak sidak, main nebal, main kasti, main sudur. Aji tak barjaji sampian. Pah mari nyongo iko. Cek nek urusan syariat benih urusan mari nyongo tak mari nyongo. Keton nak kanan. Jadi warga ini kalau sepi kak, beda bidadari ini beda nak kena kini, aman nak kena kini nih kakak burukaan main balebanan, main kasti, main mercon tak uning kenapa beda mercon apa tentang tak uning? Yang jelas soal mercon nagin somat ke apa? Kak nagin somat ke neraka dek kini kemana? Tidak kena kini ini langsung masuk surga Allah Subhanahu bidadari ni kalau kan labu dia swarga ing mun sampian tak andi raji kak kemudian bisa abini bidadari malah pun Imam As-Sawi orang sesaya kak dinto swarga bisa abini saibu bidadari saibu kak abu embapah ngocak yo mun saibu je apa sih masa ngasih lebar kok wong pada masuk swarga tak asih lebaran kemudian lah sarungan biri bayang malih kempang pingkes sanci engak napa bidadari abu cerita aki sareng ulama kak termasuk kanjing Nabi setoman oning ka bidadari nih kak bidadari kak din tumun acopa kata se taber yang kasih kak tak ajen bidadari kak din to kak saking dari koning sampai narada mun nginum dari lesan aing dari lesan sakili ke bebeni ka padang dari luar saking dari koning kak aing sakili dari lesan ke bebeni ka padang persis pun praban pangtongkel kak mun pah aing dari lesan sakili ke bebe padang keng jeung tedung aja iden kak nek ke bidadari. Nak kanak kene langsung masuk surga. Cepon ulama sekalipun nak kanak kene neket anak reng kafir karena kita taklif ini. Masuk surga teti napa? Teti wildan. Lho. Untungnya kak mun nak kanak kene sete nih kak. Reng 10 dua engkak dinto budian bi Allah bakal etarik sabab ke surga juga. Mangka nak kanak kene kaya kholen bani untuk anyo lagi sapora jet andi tusak king swarga nama le tengki swarga nama le ngatas kapan swarga nang atas ing sepona swarga pada ngatas dia apa napa karena nak kanak kene kak dinto masuk swarga tak gelem mun ring 10 dueng tak masuk ke swarga dia kanjing Nabi saja cerita nih kak bade sahabat putrane wafat ki kene sos saja lah anak sampean de Pak umur Pak burlebur kanjing Nabi entar nyandak bah adabu katina pada guna kanjing Nabi amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk pasabar kake tak tero ya mun budian kake yang mbok bi anang ibeng lebeng swarga anang kake tak gelem masuk swarga mun ring tua dua eng tak nuruk ke swarga mangkana sesete putrane ki kene ajunan sekasedean putrana ki bebe umur pasabar pasadar kak dintotan dikeng panjenengan masuk swarga sampean sandi nak kanak kene anang tak mate dine cekel ya njak giding bertahati saja pahingan kangen mantang anak petok ku beda mati sakale kok kula sepang dengaru cek cekel leman delik ngoiro soro ampuana bentorot saya tak mate kak dinto padengi be selamat buktena Haji Juhari kan tak sede mungkin Haji Pak Syafi'i tak sede kan yang sepo ampun sede yang kes kak iba selamat jadi anak selok sede maselamat kering tua kana doa anak sede kene maselamat kering tua anak kanak kene tak gelem masuk surga muring tua dua engta iki ba surga kabeh mangken dek amin kok teh amoy lemalem cengeng untuk pak kering apa dina dia anu tak perlu billahi moli ya kok kasep Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, betina kana gini setene ke bene keng inyo one ki sapora ada tu sana tapi wa yu'li darajatihim makle yang kak dia jadi. Pasera boleh huju ya khole ju bene anyo one ki sapora kak.
pun tahun beda hol. Tapi sampean tak oleh bah ada bu. Dia bujuk ni ya hol tok pun tahun. King tak lem tak ada tu sana je. Beni anyok nak kisah pora. Tapi anyok nak ki mak le terus tu bujuk tengki ajunan iPhone Guste. Lah jelas swarga bujuk no, jelas swarga. Mun tak becre tak jadi bujuk no. Nggih napa nggih? Mun tak selamat tak jadi bujuk. Makanya nyamai bujuk pelan kita sopu na toju. Bahkan nggih reng pantongkeun mun namanya mai kan beda artina kabeh. Nyamai belic, mari ibu le baca ce. Nyamai bujuk kita sopu na toju. Nyamai landu aklan semenundu. Nyamai jerengkong kadang jerengge kadang jerukong. Nyamai tongket kadang tongtong kadang teket. Bukan mungkin. Kalau ini mai bujuk pulang selamat kak. Mun tak selamat tak jadi bujuk kak. Jadi jerengkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi enten benih pantai jerengkong pak. Celakan ten kak. Ring mat ini kak ada situ jerengkong. Ada jerengkong ini ke setan. Jadi beda ada bujin korin. Beda ngocak setan. Afitna kaulah ajunan. Ring mat ini kan diurusan dalam bersama ni pak piti jerengkong pak keluar pak antaraman kak kaman pak nase pak berui pak bini naureng ikan lon ni borang kan beda tangki ki utang tandi lah konyawan non pak bini naureng ikan lon ni pak tempat kering ah makai mati pak ngelon ni bini naureng ni mana compok ni kan ngelon ni ke bini naureng ni jadi kan kita pandi di entokan bampang ongguan ni Taking bulan mangken lampu rak tiara ngareng. Abu, mon pahingak lambe cak macam kita epan itu di banyak kak. Eki na bangki. Ki mangken jerengkong bek takok kenikan. Mon lambe, teti benih kapan teti jerengkong pak coba punten ring mati ni kada teti jerengkong. Coba tengok kitab Qurratul Uyun li Syekh Muhammad bin Ismail Usman Azzain. Diterangkan ma qaulukum bijarakku senikah pembacaan di dalam. Katina pesampian terkait masalah jerengkong. Bahas jerengkong ni ke beda. King mun ring mati di jerengkong tak ada. Jerengkong beda kan. Kulit tu man nemu jerengkong ni kengki. Haji apa genda sampean. Hanya ku sekancan ben jerengkong dak orang. Ning saja re ageng toman temangki kulit hibin toman ngaji kene ingin ketika wahyen tadi bodo cetak mira mardeka sengki tempo na ngaji ke seyen tadi ara tu pak na bageng dek dem mung ngerti je biasa na jerekong ni mun baca Quran buru kak kudu ngaji wahyen tadi apa kenyang kutretan dek dem dadi jerengkong ni ke bede king mun ring mati dadi jerengkong ni kata ade king setan afitna mak le kaula ajunan akhirah apa jeung tahajud tako nggih antara kompolan, burung, akhirnya pas mati era saya dicoba fitnah ke Saudi. Mun ring mati di jerengkong ada ring di jerengkong kak ada. Meskipun jerengkong ngebeda. Napa jerengkong ni kak? Beda ada bujin korin. Boleh ben sampai ni kan itu ejin kak. Mati ejin nak lo masuk gelem kopur nengi luar ni ke pah aropah orang si mati kak. Beda si ngocak aki setan. Jadi punten ada ring mati di jerengkong. King kuda sampai makin pekun takok ke jerengkong. Ki pekun takok sampai tak takok. Mentah takut tu orang kiba bikun. Kiba diselok takut an orang ber. Diking lah kan lo teman gepok. Orang ni kan tak takut tak yentar. Diking mun setakut kasar cak bagi dulu gedeng di jerengkong itu. Pacang takut ngoreng. Pon nak kanak gini benih inyo ona kisah korah. Apa napa? Karena nak kanak kini kak dinto tak andi tusah. Mi iya khole mungkin angkat derajat. Mun nak kanak kini derajat tengki. Yang sepona norok tengki derajat. Pasera boleh. Huju patikiai. Rapa hari di boring satu bengkalan tu, aduh tak anu ring. Oh, kas seumpama rapah di pah bodeka kelero enda umpama tak usah gelem kopur kaki ipan di pun gemet tu sam. Kerja orang macam-macam. Cek ibu jengaki sampai pak kade kak. Cek masjid itu tu kopur tak nemu keneng. Dimin ki As'ad Samsul Arifin situ Bondo Sakuracjo. Kadang tu jenazah pani sebab ke masjid dia orang langsung apa jengaki bersidup lau bersidup dojo. Tak ada mungkin dengan garin selak banyak gulu orang kan. Makai pah beda tu sana kemana tal-talan. Tak kelompok gulu ben sampean ni kemun mati adik saya bejengakin. Oh senyoro setanya. Mayu udang tu bejeng. Kakek tak bejengakin ate. Tang sarung najis dong iku. Senyoro kampung senyoro tak bejeng. Nggih napa ki? Oh pun para kiai para bujuk kasaka. Buh benih ya khole pun tahun benih king nyapura tu sebenih king mak lengan kak derajat. Mun kule yakin bagian para guru para kiai saya ada tusan karo ka ingki. Apa kumut kojo santri di man kamman kak.
Numpang tahlil di Pontianak saya tak mulia, tahlil di Pencer saya tak mulia, tahlil. Engki na bangki. Saya bode kantuk entar kap kita ke aju taan. Tak pun kula ben sampian mati. Bah mati sing malam mah. Kol sanga. Oh cen cek-cek kan. Pahe saya laki inna lillah mi mati sing malam mai. Aja saya laki, si bini nyampi di dapur. Aduh, 2 kilo pon. Mate merawah bocah. Kaya nek tak mun lambe kau deman jo oleh nasi. Saya tejak karo king oleh sari mi 2. Kok. Mun man jak ngiba berdas ngiba tenggang boy. Nyaman beri kolpang saya tahdil gede. Pujuk yai nak kena gede. Eka benih untuknya pura tusah. Tapi untuk matengki tera. Oh jelas engki. Jadi ala annallaha ayyaghfira lahum mak debi Allah isa pura tusah. Nomor 2 wa yu'li darajatihim yang kak derajat dia. Nak kena gede ketimangken sampun seteh. Ni kalam wildan ni kejelas esena swarga ni kah. Nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim. Tujuan nomor 3 mak le akili barokan dak kule sampian. Seseda tak enyoon lagi sapa ora. Ulan seseda ni kada tandi tusah. Seseda tak enyoon lagi mak le derajat tengki. Ulan seseda gak dit derajat paling tengki akhirat. Pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tandi tusah maksum. Kanjeng Nabi swarga firdaus ni paling tinggi. Ada swarga lebih tinggi dari swarga Kanjeng Nabi. Tak ada. Ada. Mi iya khole Kanjeng Nabi. Buktena. Ajunan mun maca Fatihah, saya khusus ada Kanjeng Nabi. Gimana begitu? Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa. Mi khusus ada Kanjeng Nabi. Apalagi untuk isa pura tusah, tandi tusah. Pola swarga mak le tinggi, paling tinggi ampun. Mi khusus wa yu'idu alaina min barakatin. Keng parlo akili barokan, apa akili barokan ada ing pantong kel. Amin kok teh. Allah. Itu Pak tering apa Pak Bun? Sampean mun niku pengajian gak mek tak nyambi tak aku lilep kakak. Malik itu mojo ki oding. Hei kono. Repot bahjek jeng. Ini tak teman nomor yang genteng dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mangkana bah Kanjeng Nabi khusus. Mi parlo khusus. Kanjeng Nabi tak perlu genceran. Macam lagi selawat. Tak perlu doa dari kaula ajunan. Mi macam selawat. Akili ngeluwa keker ka kula ben sampean boleh ni kesane bakal. Amin Allahumma. Ada iya ka engke. Namun lah kompang di tante warak mulia dia itu. Hah? Yang ngunceng boleh. Aku udah nak pidato saja mun ducem nak ngunceng dukan engke. Dah benar man, cak mereka song kemakian dia. Punten kak, kula pidato ni kapan-kapan, kula ngabala pun ni masalah songkeman. Kula kau jangan ni kawak kali tak songkemi haram. Songkemi ingki tak songkemi tak apa-apa. Cak dengan bina kana abu telepon tak mun tak songkemi tu kok benten cak bini ngalak derep. Palai beri galak ah, palai tak beri dentek ah. Kita kok keng kelopai ru agak ingki. Terus tak beri mole kula gak ingki. Batang ingki. Hanya ku sepesian ku lebih sampean. Kula paling anti ke sepesian je kak. Kaya nampak cek di kebeli tak peratu. Apun, mun tak pernah jelek tiak. Kila unceng ku lebih sampean. Cek song kami mau dia kak. Haram tak pernah apa mau dia gula. Tak pernah. Pikir itu orang ibu dapung kana apa ada dia. Tenang kerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka telok kak dito mangken ikaw le sete je kala benar bolong. Mangken Haji Arifin Ilham esapora sete je tusan Nabi Allah. Amin. Mangken Ananda Raihan kak dito bi Allah patengki swarga nang alam barzakh. Kau leben ajunan sete je kenging barokah dari Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Semoga kau leben ajunan sete je selamat dari dunia ke atas akhirat. Amin. Teka hajat dari dunia ke atas akhirat. Amin. Ben saja hadir mantar kau leban ajunan kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, saya muliakan Allah.
Sekak dinto keran sibi saya pada pak telok semua ke bisa engak ke engak ibn saya malaki. Insyaallah ke engak tangki kak. Kita cuan kollega ala anna Allah ay yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Pala ta apal ca Arab pa ke engak bahasa pangtong kele. Pertama untuknya pula tu sesete mun sesete andi tusa. Nomor 2 untuk ngangkat derajat sesete ketika sesete andi tusa katina kana gini. Nomor 3 parlo barokah dari orang sesete. Kati Kanjeng Nabi khosos, Syekh Abdul Qadir Jilani khosos. Mi khosos benih marga tusah, benih marga suara kena mabe keng parlo kidina barokah de kaula ajunan. Khosos Kanjeng Nabi, khosos Abdul Qadir Jilani keng torkat jeung orang banyak telampus. Nyereng Fatihah pertama kirim akidah ke Allah Subhanahu wa taala itu. Wajan malaikat jeung gedok kang arai itu. Wah Allah goreng saya khusus tadi. Kak dinto untuk barokah dari Kanjeng Nabi. Insyaallah makin oleh kabeh Allahumma. Tuan rumah saya bedaki acara banyak biaya saya keluar semua ke Allah kente. Kalau berkente selangkung sampurna. Ajunan setuju benih king tak payah, benih king tak lesoh. Benih king tak andik kelakuan demi nyampurna aki ajaran tentang kehadir ada sampai lestari. Itu akinah ajunan serabu manter lenceng umur. Ajunan serabu manter beteka hajat. Ajunan serabu manter ki bisa azhar ke Mekah Madinah. Ajunan serabu manter tak sayata kecuali asangu la ilaha illallah. Ajunan serabu semua ke apolong seneng ketika dintok mangkin sampai dek surga Allah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sekak dintok subi saya berdepak. Aduh aja. Nyereng bah tutup kalau bendoa makle perpangkian makin kadin barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور وخصوصا إلى حضرة الروح حج عارف الإلهام وإلى حضرة الروح المرحوم محمد فرحان وإلى حضرة الروح محمد ريحان وإلى جميع أرواح آبائي وأمهاتي حجي جوهري وباء شافعي وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند الكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران وبراء لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصروا من أهل القبور واختمنا بقول لا إله إلا الله واختم آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه walhamdulillahi rabbil alamin. Nyun saporaka takut beda keleroh beda hal-hal tak percu tak pantas dari saya pada pak nyun saporaki lagi kekeliruan kesalahan murni umbar dari Khalil Yasin pribadi mana beda bener dari saya sampai yakin mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.